Y estamos en directo. No sé si está bien la cámara, que siento que está de lado y me está distrayendo un poco. Pues espero que estén teniendo un lindo día, gente. Hoy es el día que final Fortnite volvió. Ya sabía yo que iba a volver el martes, ¿va? A las 4 volvió. Y pues esto. Pues primero lo primero, vamos a esperar también para que la gente se une y podamos hacer el sorteo que prometí. Porque sí, voy a hacer el sorteo. Dice Miguel, hola, no, si de Fortnite lo volvió a hacer. Por fin volvimos. Déjame ver esto rapidito, por favor. ¿Y cómo estás, Miguel? Yael Alejandro y Royale Ramírez, te anticipo al sorteo. Sí, lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram, dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campana. Eso es lo único que tienes que hacer, mi hermano. Bien, pero me alegro mucho, Miguel. Pues vamos a abrir el Fortnite. Vamos a abrir la primera vez que lo abro, entonces es como mi primera reacción. No me has querido spoilear para nada. Entonces vamos a ver qué pedo. Ahorita. Vamos a quitar la música, espérate. Vamos a quitar la música, vamos a quitarlo. Ok, ¿por qué está negro? Oh. Sí, chachi. Usted va a participar, socia. ¿Se está escuchando bien? Dice, estoy invitando amigos, pero no se unen. Está bien, pero muchas gracias. Se agradece mucho que trates de hacer eso. Muchas gracias. En serio, Miguel. Oh, dice curing. Okay. Dice a continuation of the fire established. Uy, ¿por qué me sale el hoyo todavía? The sheer volumes of matter resolve around. Vamos a ver. ¡Se me está trabando la computadora! Se escucha bien. Ok, me alegro. No me digas que el nuevo Fortnite la computadora no me lo va a aguantar. Ay, qué tal nomás. Acá en Full HD, en 4K. Yo cuando iba a pescar en Honduras. Es que no sé por qué tienen que hacer los personajes más vergones, así como este slime, esta gelatina. ¿Por qué los tienen que hacer todo grande? Yeah. I'm at the top of the globe. I got the torch. We about to burn down the thrones. We need a change. Look at the world that we live. Look how the evil is grown. All the innocence lost. We need a new beginning. Man, the vision is off. We need to rage war. No te creo. What the hell? I'm
streets, I'm a riot. Socialist spiders here. Grassroots and some white kid. I'm still fly like a pilot ship. Brave hearts never die in fear. I ain't a stranger to the danger. I'ma live and I'm dying here. Es el parque So I'm de looking la up frontera. more, cause I know what I'm up for. Cause we need a change, and I'm starting an uproar. We starting a ruckus. Yeah, we starting a ruckus. ¡Ah! Tengo problemas técnicos. Espérame. Tengo problemas técnicos, gente. No sé qué pasa. Espérate, se cierro esto. No sé qué pasa. Me siento todo un noob. Cayó aquí, pero no cayó nadie. No verá que estoy con bots. Oh no, ya te escucho disparo, güey. Mi primera partida ya me van a matar, vas a ver. Una caña de pescar. ¿Y esta? Rifle de asalto. ¿No se escucha? No sé por qué no me está agarrando. No sé por qué no me está agarrando él. Ok. Tengo que checar eso, pero no tengo tiempo. Tengo que demostrarle a la gente que puedo. ¡Wow! Se siente algo raro. Vamos. Tengo que hacer nuestra primera kill. Se siente raro. No tengo mi dedo acostumbrado para estar allá. Mira. ¡Oh! Necesito arreglar esto y rápido, dice. A mí me pasó, dice, que editaba con el círculo. Sí, no te creo. Eso es trampa. Muy tonto del lobby. No me gustó. ¿Por qué tengo? Oye. No, ahorita no. Mira que aquí. Es que está otra, es otro pedo, dice que sí someone. You can auto identify outfit in Sorteo, okay. Estos son los primeros dos que voy a desbloquear. Entonces, es que no quiero. Ok, voy a ocultar esto. Ok.
Es que no quiero enseñar nada de mis cosas. Ok. Aquí, entonces... Ok, esto está bien. Competitive. Ok, déjenme compro esto primero, ok. Déjenme compro esto primero. Me sentía como un noob. No, hombre, no. Espérame. No se está viendo nada de mi pantalla porque no quiero ahí cosas. Ok, creo que ya está. Ok. Ok, ya tenemos los 1000 vivos. Vamos a poner esto de vuelta. Y ahí estamos. De vuelta, ahí estamos. Ok. Primero lo primero, gente. Déjenme. No sé qué es lo que pasa. Yo creo que porque tengo que cerrar el juego, no sé. Ok, déjenme cerrar. Es que no tengo que cerrar el juego, me imagino. No sé por qué. ¡No sé por qué! Es que, no sé, no me está agarrando las configuraciones de Logitech. Entonces, no sé. Y no sé, estoy poniendo todo nervioso. Es como que si volviera a jugar de nuevo desde el principio. Pero vamos a ver. No sé por qué no me deja. Ay, solo eso me hace falta. Tener problemas técnicos. Vamos a seguir escuchando esto. Ok, necesito probar esto. Sí, ya esto ya está en el... ¿Por qué estoy con esto? Oh, sí, con esto estaba. These assault rifles are effective medium range. Okay. Yo ya sabía eso. Acá es que necesito... Perdón, gente, que en serio lo siento mucho por estar haciendo esto ahorita en medio del directo. Dice, ahora vas a jugar con el teclado. Definitivamente con... Sí. Definitivamente, mi hermano. Como que se peta un poco, ¿verdad? Ok, sí, como que se traba un poco. Ok, pero es que esto se siente bien.
Yo me siento bien con esta sensibilidad. Ok, pero no sé por qué. Ok, déjame mover esto para que ustedes no estén viendo esto. Lo siento mucho, lo siento en serio. Perdón si me pongo a hacer esto ahorita, pero es que no puedo hacer nada si esta cosa está así. Perdón, perdón, en serio. Pero dice que está activo, pero no sé por qué no me lo activa, ese es el problema. Desde ahora sí. Ay, en serio, y me va a correr esto ahorita. Oh, madre mía. Exacto, me dice que está activa, pero no me sale nada. Está activa, pero no me sale. Déjame. Sí, en serio, se te petó el Fortnite. No, se me petó, pero se me petó el mouse. No sé por qué. Estoy teniendo problemas ahorita sin combinación de zona luminosa, pero es que no necesito eso, necesito que esta cosa se me arregle. Y ahora no me está funcionando con el Fortnite. Es que no sé por qué no me están funcionando. Fuck, es en serio. Solo eso me faltaba. Joder. Fuck. Tengo que ver un video, perdón. No sé por qué no me está funcionando. En todos los otros juegos me ha estado funcionando, solo en Fortnite que se me petó esta verga. Yo, what is going on, guys? Welcome back to a brand new video. Hey, if you guys want to use not the Logitech G Hub software, which is here, if you guys are using the old software, which is just the Logitech gaming software, I believe it's called, I have swapped over to G Hub now, which it's basically the same thing, but it's slightly harder, if in my opinion. But
Still, it's all personal preference. I've swapped over this just because it's a newer software. Okay, And yeah, so I'm going to be doing a tutorial on how to set up your gaming mouse for Logitech G Hub on all games. Pretty much, this should work. And I'm going to be using the Logitech G502 as an example today. This will work on all mouses, just saying. But first off, what you want to do, download the Logitech G Hub software. There will be a link in the description to the download internet page or web page. But then once you've downloaded it, you want to also, when it asks for a mouse, this is what your page is going to look like. But then what you need is to get some time to do it. I've been really busy. But now what you want to do is select the mouse here. I'm not going to go through the light sync and lighting very much, but I'll show you the different effects that you can do. You can have it off, fixed, which is just one color, cycle, which is the thing I have it on right now, breathing, which is on, off example, screen sampler and audio visualizer. I don't recommend you use just because audio visualizer, yeah, I'm not lighting zones, not there. But then what you want to do, make sure desktop default. Don't click on any of these. Just click on that one so that it works for all your programs. Alright. So make sure you go up the top here. Make sure that one is clicked right there. Then you want to go over to assignments, which is the main part. This is what's going to come up when you first put on your Logitech G product. Then you want to go over here to keys, which let me just say first, if you guys don't want to use these keys, which a lot of people don't use the DPI up and DPI down in Fortnite. I use it for Discord stuff and game chat stuff. But yeah, if you guys don't want to use those buttons in Fortnite, don't worry about binding them. They are a really good bind for DPI up and DPI down. But if I had to recommend one you should definitely use, it's the wheel left and wheel right. This button here, DPI shift, and the onboard profile, that's okay. But yeah, I recommend you just keep one profile. But we're going to jump straight into it here. First off, what you want to do, these are my personal preference keys that I use, just because I'd never click U, I, O, P, 0 and 9. So they're like the opposite side of the keyboard. So you'll probably see, like, example, high distortion. You'll see on his keybinds, which I'll show on the screen now, he'll have 0 and 9 as his keybinds for his stare and pickaxe, I believe. And 0 is his, 9 is his front button here. And 0 is his back button. But you don't need to worry about programming forward and backwards. That's all just what he's chosen to do. I think that's just so that people don't really copy his keybinds. I'm not too sure. It's TSM. I think it's a TSM thing because only TSM people do it. I don't know. But either way, you don't need to program primary click, middle click, or secondary click, and also the forward and back. They are completely fine. Just I recommend you don't touch them. But the ones we're going to be focusing on is wheel left, wheel right, DPI up. So now that is binded to you, I'm going to bind. You just have to click this button. If you just click that button, it should come up saying 0, or if you click your mouse wheel left, if you click that to the left, that should come up with you, for the program. What I recommend you guys do is drag all the white ones over to the edge. So drag them to the right and then basically slide them down. All the way down, yep. And then this one here, this is the one you want to focus on. So mainly a lot of the Fortnite people, they use around 800 DPI, 1850, 1800, 850. But I've always used 1850 because that's what got recommended to me when I first started playing Fortnite and I did my bindings. So I've just left it as it is. It doesn't really matter. It just means that you're going to have to run a lower sensitivity if you're higher, and then you can run a higher sensitivity if you're lower. But it's all just personal preference. Yeah, the higher DPI means the higher sensitivity. The lower DPI means the lower sensitivity. Now we're going to move over to report rate. I personally say use 1000. That's what everyone uses. But yeah, that's pretty much it. And make sure all these are locked. So make sure they're locked once you're done as well, so that it's on per profile. So every profile is the same, unless you want to have multiple profiles. Unlock that so that it's different. But yeah, I leave all those locked. I only have one profile. And double check as well that you have selected the default up here, desktop. Click on that default. You don't need to click on these games. Don't worry about that. But yeah, just go to default here, desktop default, and then you just go back over everything. Make sure they're all your personal preference, and then basically you're done. You want to go back here and then unplug your mouse. You're done. I'll prove it to you now. I'm gonna unplug my mouse. I'm gonna plug it back in.
I'm going to select it. Assignment. It's all still there. Porque It's all dice que perfectly está, going to save. pero no. This is for PC, but now what you want to do if you guys are on console, you want to go over the right here. You want to go persistent profile. Make sure that is default, desktop default. You guys can actually do that as well if you are on PC. Make sure persistent profile is on desktop. De que no me Default. da. Then you want to go to My Gear for console. Click on your mouse. And then onboard memory. This is where your console part is going to come in. So now I'm going to select it. Assignment. Perdón. It's all still there. It's all perfectly going to save. This is for PC. But now what you want to do if you guys are on console, you want to go over the right here. You want to go persistent profile. Make sure that is default, desktop default. You guys can actually do that as well if you are on PC. Make sure persistent profile is on desktop default. Then you want to go over to My Gear for console. Click on your mouse. And then onboard memory. This is where your console part is going to come in. So now you want to, I'm going to actually delete from memory. Now what you want to do is go add new profile. You want to go desktop default. And then that's going to be default. So now this will work on console. So now you'll be able to, what you want to do is go add new profile, default. Then you want to go over to My Gear for console. Click on your mouse. And then onboard memory. This is where your console part is going to come in. So now you want to, I'm going to actually delete from memory. Now what you want to do is go add new profile. You want to go desktop default. And then that's going to be default. So now this will work on console. So now you'll be able to work on this on console. So you'll be able to use your buttons on console. If you don't do this procedure, you will not be able to use those buttons. It will all be the default buttons. But if you guys have enjoyed this video, hit that like button, hit that subscribe button. Thank you guys for heaps of the support on my original video. If you guys want to learn how to use the G502 or all Logitech G products on console with the original version of this software, there's going to be a card at the top. Estoy emputando. Porque no sé, no me está dejando usar el pinche coso. Joder. Gracias por esos 3 likes, gente. Muchas gracias. Somos 234 personas ya. No sé por qué no me están funcionando todavía estas alertas desgraciadas. Porque eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué no me está funcionando? Ok, espérate, voy a abrir esto otra vez. Vamos a hacerlo pequeño, lo vamos a deslizar para acá. Ya abrimos el Fortnite de vuelta. Porque me está funcionando todo lo demás, pero no me está funcionando esto. Ok, vamos a un creativo. ¿Por qué tengo que estar haciendo esto ahorita cuando puedo estar jugando y conociendo el pinche pase de batalla? Joder. Por favor, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. No, todavía no, no sé por qué. Estoy empujando, en serio, ¿qué pedo? Desactiva.
permitir que el juego y aplicaciones de controles ilusión deseo compartir mis datos de usos para mejorar mi experiencia. Ok, dice se activó este modo de se activa el control de software. Sí, activo. Ok, ya tengo cambiado las cosas, pero no sé por qué. Yo sigo. No sé. En serio. ¡Cólera! ¡Ay, qué cólera! Fuck, en serio. No, es que no es nada de esto, es que el mouse es otra cosa ya diferente, ¿me entiendes? Es muy diferente a esto, pero no sé por qué no me está... No quiero shadows, view, epic, está épico. Texturas, efectos, esto sí, esto no. Esto no sé qué es, más 3D. Así me voy a quedar. Espérate, creo que voy a quitar esos efectos y así lo voy a dejar. También los FPS, también los FPS los tengo bajos. Sí. Y aplicar. Pero no sé por qué. Esto es el problema. Que ¿y por qué? Mira, aquí puedo cambiarlo, pero es que no estoy acostumbrado. No. Creo que voy a terminar el directo y voy a comenzarlo en ratito antes que... En serio, lo siento. Ya.